بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ceci est le premier cours dans Kitab al-Tawhid et nous allons lire ensemble, Inch'Allah, à travers cette série, l'explication de Cheikh Saleh ibn Abdallah ibn Hamad al-Usaymi, hafidahullah, qui fait partie du comité des grands savants et enseignant dans les deux mosquées saintes. Ghafarallahu lahu wa liwalidayh ولمشايخه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. Donc ce premier chapitre, qui est en quelque sorte une introduction à l'unicité et au monothéisme lui-même. استفتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والصلاة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وهؤلاء الثلاث من آداب استفتاح التصانيف. Donc Cheikh Al-Usaymi nous dit: on remarque que l'auteur a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, puis ensuite il a loué Allah et il a prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces trois choses-là font partie des trois bonnes manières de faire lorsque l'on entame un ouvrage. ثم قال كتاب التوحيد ومقصوده بالترجمة بيان وجوب التوحيد. Donc ensuite le premier titre a été directement le livre de l'unicité. Mais le cheikh nous dit que ce qu'il a voulu dire par là, c'est surtout l'obligation de l'unicité. والمراد به أصالة توحيد العبادة وغيره تابع له، لكن مقصود المصنف الذي أراده هو بيان أن توحيد العبادة واجب على الخلق. Et ce qu'il vise à la base ici par التوحيد, c'est surtout l'unicité dans le culte. Et le reste des catégories de l'unicité y sont bien sûr liées. Et le but de ce livre, c'est surtout de clarifier l'obligation de vouer un culte exclusif au Créateur subhanahu wa ta'ala. وذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. Donc dans ce chapitre, l'auteur a avancé 7 preuves de l'obligation de توحيد العبادة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc la première preuve, c'est la parole d'Allah qui a pour sens: je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون. فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. ذكره البغوي في تفسيره. فالآية تدل على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هو توحيد الله، وما خلقوا له فهم مأمورون به، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا. Donc le passage du verset qui est le plus en lien avec le chapitre, c'est sa parole que pour qu'il m'adore. Et ce qui est voulu ici, c'est pour qu'il m'adore seul, sans associé. Ibn Abbas a dit: à chaque fois que l'invitation à l'adoration dans le Coran survient, elle sous-entend sans associé. Et cette parole d'Ibn Abbas a été rapportée par Al-Barawi dans son tafsir. Donc ce verset clarifie la sagesse et la raison pour laquelle Allah a créé les djinns et les humains, à savoir pour qu'il l'unifie à travers le culte. Car ce pourquoi on a été créé est forcément notre obligation.
Et lorsqu'Allah nous enjoint une chose et nous l'ordonne, cela signifie à la base qu'il nous la rend obligatoire. Donc le monothéisme pur, التوحيد, est obligatoire. الدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Deuxième preuve, nous avons envoyé dans chaque peuple un messager afin de leur dire adorez Allah seul et écartez-vous des fausses divinités. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله أن يعبدوا الله فهو أمر بالعبادة التي هي التوحيد فالتقدير أن وحدوا الله وهو أمر والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا والوجه الثاني في قوله واجتنبوا الطاغوت فهو أمر بمباعدة عبادة غير الله ولا تتحقق المباعدة إلا بتوحيد الله فيكون مأمورا به والأمر للإيجاب فالتوحيد واجب لتوقف مباعدة عبادة غير الله عليه. Deuxième preuve donc, ce verset dans lequel il dit, je répète, nous avons envoyé dans chaque peuple un messager afin de leur dire à adorer Allah, c'est-à-dire seul. Donc, ceci est clairement un verbe à l'impératif, donc un ordre, donc une obligation d'adorer Allah seul et de l'unifier. Puis ensuite, il dit « Et écartez-vous des fausses divinités ». Et l'ordre de s'écarter totalement de tout autre qu'Allah est un ordre de se diriger totalement vers Allah seul. Et l'ordre signifie l'obligation. Donc le tawhid est une obligation. وتقدم أن الطاغوت له معنيان في الشرع أحدهما خاص وهو الشيطان والآخر عام وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ذكره ابن القيم في أعلام الموقعين واستحسنه عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وتلميذه سليمان بن سحمان في بعض رسائله. Et en parlant de Taghut, qu'on traduit généralement par les fausses divinités, mais qui a bien sûr un sens plus précis qu'on a vu dans les trois fondements, Taghut de manière générale désigne deux choses. Il y a un sens particulier et bien précis qui est celui de Shaitan, et puis un sens plus global qui désigne toute personne qui a, en pleine connaissance de cause et entêtement, dépassé les limites d'Allah en cherchant à être adoré avec lui ou à sa place, en cherchant à ce que ses ordres soient obéis et suivis à sa place, comme stipulé par Ibn al-Qayyim dans I'lam al-Muwaqqi'in et repris plus tard par d'autres savants. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك مع قوله ألا تعبدوا إلا إياه فعبادته توحيده على ما تقدم وهي قضاء الله الذي قضاه والمراد به قضاؤه الشرعي الديني فيكون التوحيد واجبا لأنه قضاء الله الديني الشرعي. Troisième preuve, la parole d'Allah qui a pour sens, ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Donc il a décrété, il a ordonné, il a imposé. Et le décret ici, c'est le décret religieux de n'adorer que lui, c'est-à-dire le tawhid. Donc le décret, l'obligation, c'est de n'adorer que lui. Donc le tawhid est une obligation, car c'est le décret religieux d'Allah. والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله واعبدوا الله فإنه أمر بتوحيده على ما تقدم أن العبادة هي توحيد الله وأن الأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا والآخر في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا فإنه نهي عن الشرك والنهي للتحريم والنهي عنه يستلزم إيجاب مقابله وهو التوحيد فيكون التوحيد واجبا لأن البراءة من الشرك المنهي عنه متوقفة عليه. Quatrième preuve, la parole d'Allah qui a pour sens, adorer Allah et ne lui associer rien. Dans ce verset, tout d'abord, Allah dit adorer Allah, c'est-à-dire seul. Donc c'est un ordre, donc c'est une obligation. Donc le tawhid est obligatoire. Toujours dans ce même verset, il dit et ne lui associer rien, c'est-à-dire qu'il interdit l'association. Donc l'association à Allah est haram. Donc l'obligation, c'est son contraire. Et son contraire, c'est le tawhid. Donc le tawhid est obligatoire. قال والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ودلالته على مقصود الترجمة قوله ألا تشركوا به شيئا فالشرك بالله مما حرمه الله وتحريمه يستلزم إيجاب مقابله وهو التوحيد
فيكون التوحيد واجبا لأن البراءة من الشرك متوقفة عليه كما تقدم. Cinquième preuve, la parole d'Allah qui a pour sens, dis-leur, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, tout d'abord, de ne rien lui associer. Donc, l'association à Allah fait partie de ce qu'Allah a interdit. Et donc, ça veut dire qu'il a ordonné son contraire, qui est tawhid. Donc, le tawhid est obligatoire. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد. Donc, la sixième preuve, c'est la parole d'Ibn Mas'ud qu'Allah l'agrée. Quiconque veut lire le testament de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il lise la parole d'Allah qui a pour sens, dis-leur, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, de ne rien lui associer, jusqu'à la fin du verset 153 de l'An'am, qui dit, voici donc mon chemin droit, suivez-le donc. والحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. Donc ce hadith a été rapporté par الترمذي et sa chaîne de transmission est authentique. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله رضي الله عنه الآيات المذكورة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي متضمنة النهي عن الشرك المستلزمة الأمر بالتوحيد كما تقدم ذكره. Et donc la partie intéressante dans cette parole d'Ibn Mas'ud, c'est le fait qu'il déduise de sa connaissance globale du message et des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce verset-là, finalement, c'est ce qui pourrait le mieux représenter un éventuel testament prophétique. Et ce verset-là commence tout d'abord par l'interdiction de shirk, et donc l'obligation de tawhid. والوصية اسم موضوع في الشرع واللسان العربي لما عظم قدره من المأمورات فإذا ذكرت الوصية فالمذكور معها مأمور به على وجه التعظيم. Et le testament, al-wasiyya en arabe, contient les choses les plus importantes et les plus obligatoires à savoir. Et donc ici, التوحيد. وليس معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتبها وختم عليها فصارت بمنزلة الوصية، بل مراده أنه أوصى بكتاب الله وأعظم ما في كتاب الله الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. Alors bien sûr, Ibn Mas'ud ne veut pas dire par là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vraiment écrit un testament avec ce verset-là, mais plutôt il a voulu dire que la recommandation que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a laissée derrière lui, c'est le Coran. Et la chose la plus importante contenue dans le Coran, c'est l'obligation de tawhid et l'interdiction de shirk. الدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. Donc la septième et la dernière preuve du chapitre, le hadith de Mu'adh bin Jabal رضي الله عنه, qui dit, j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Et celui-ci m'a dit, ô Mu'adh, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur nous et notre droit auprès d'Allah en échange? Et Mu'adh a dit, Allah et son messager savent mieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de reprendre, le droit d'Allah sur nous, c'est qu'on l'adore sans ne rien lui associer. Et notre droit auprès de lui, à partir de là, c'est d'obtenir le paradis à condition que l'on ne lui ait rien associé. Hadith rapporté dans le Bukhari Muslim. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فاسم الحق دال على الإيجاب، دال على إيجاب ما ذكر معه. ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والأمير الصنعاني في بغية الآمل. فإذا وقع ذكر الحق في خطاب الشرع فهو للإيجاب إلا أن يخرجه عنه دليل آخر. Et donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dire le droit d'Allah sur nous, il a utilisé le terme haqq, haqqullah, le droit d'Allah. Et en langue arabe, quand on dit le droit de tel sur nous, ça signifie notre obligation vis-à-vis de lui. Comme cela a été stipulé par beaucoup de savants comme Ibn al-Qayyim, l'Amir al-San'ani et d'autres. Et donc même dans le Coran ou le Sunna, il garde ce même sens-là, sauf s'il y a un texte qui lui donne un autre sens. Donc al-haqq de quelqu'un, le haqq de A sur B, signifie l'obligation de B envers A.
Donc le droit d'Allah sur nous, c'est de l'adorer sans associer, ce qui veut dire que notre obligation vis-à-vis d'Allah, c'est de l'adorer sans associer. Et donc, le tawhid est obligatoire. فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.